السلام عليكم اخواتات الخوت المهمات، كي دايرين؟ لاباس عليكم مزيانين؟ اليوم الخواتات بغيت نقدم معكم الشباكيه لسان العصفر. غادي ندير جوج لوانات، ندير الشباكيه وندير لسان العصفر. عندي هنا معلقه ديال القرفه، عندي هنا واحد الرشه غير صغيرين، شويه ديال الكوزه، كاس ديال زيت الزيتون وزيت البياض، اللوز، الزنجلان، حبه حلاوه والنافع. عندي هنا شويه ديال الخميره ديال الخبز ذوبتها بشويه ديال ما زهر. عندي الخل والماء. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui dans notre nouvelle vidéo, nous allons faire avec vous le lisson langue d'oiseau. On a 1,5 kg de farine, on a de l'amande de poudre, on a un demi-verre d'huile et un demi-verre d'huile d'olive mélangée, on a un peu de muscade, on a mis avec de la fleur d'oranger et de la levure boulangère, on a mélangé un peu et on a bien sûr de l'eau. عندي خواتاتي اللون ما عنديش زعفران شعره، ما لقيتوش البارح، عندي غير شويه ديال اللون. On va mettre juste un tout petit peu de couleur, on va le mettre on va mettre juste un petit peu d'eau et après on va le rajouter. وهذا هما خواتاتي المقادير. عندي هنايا القرفه، ها هي الملح، راني درت واحد الرشه ديال الملح مع le sel. On a déjà mis dans la farine, donc là on rajoute un peu de muscade. عندي هنا الخواتات كاع النواشفات. Maintenant on a mis les amandes en poudre. L'amande en poudre, il y a l'amande en poudre normale et l'amande en poudre grillée. في الدار انا ما شريتش الاخر مطحون، كاين اللي يكونوا زايدين فيه الكاكاويت ما يكونش اللوز نيشان. شريت في الدار، شريته نيشان، جبت طحنت النح اللي درت في السلو، وطحنت ثاني باش درت لهنايا الشباكيه، درتها بيه بالقشور ديالها. الله، درتها بيه بالقشور ديالها. Voilà, on va rajouter maintenant l'huile d'olive. Parce que nous on a un petit assiette. نقلب على لا طابل، تعجبني الخدمه على لا طابل نتحكم فيها اكثر. Nous on préfère faire on préfère nous faire la pâte sur la table. Après à chacun sa technique. Là, nous on a acheté la bande et on l'a mixé nous-mêmes et on l'a mis en poudre nous-mêmes, car des fois quand on l'achète au magasin, ils rajoutent de la cacahuète. Donc ça va pas faire le lisson tout seul. Mais nous on va pas faire que le lisson langue d'oiseau, on va faire aussi la shipakia. انا خواتاتي كنصيب حتى الكسكس نديرها فوق الميده كبيره هكا، تعجبني نخدم على راحتي، ما نخدمش مجيفه. Voilà, nous on aime bien faire sur la table parce que la table elle est grande et on a plus de choix où on peut étaler et c'est plus facile. وغادي نرمل خواتاتي كلشي هذا الشيء مع الزيت مع النواشف كلها، نولي معكم ان شاء الله ملي نكون نصاوب العجينه. Et voilà, on va bien tout mélanger et on se retrouve juste après quand on voudra faire la pâte. هي الخواتات رملتها هكا، هي جات على هذا الشكل، جات دايره بحال الاخر ديال غريبه البهله. Et voilà, on a bien mélangé et maintenant on va commencer à faire la pâte. غادي نزيد خماره. Et maintenant on va rajouter la levure pour boulanger avec la fleur d'oranger. عندي خواتاتي هنا الزا، ها هي. On a de la levure chimique Alza. Nous on préfère la levure chimique Alza que les autres. Après الخل درته في الاخر، هذا عندي ما زهر. On a du vinaigre mélangé avec de la fleur d'oranger. Et maintenant on va rajouter l'eau avec la couleur. الا شفتوني ما درتش السكر فيها باش ما تنحرليش البنات، ما تعجبنيش ندير فيها السكر لداخل حيت راح نطفيوها في العسل، وباش ما تنحرليش الشباكيه من برا وداخل تبقى ما طايباش. علاش راني ما نديرش انا السكر في الشباكيه؟ Non mais pas de sucre. اول مره فاش ندير شباكيه درتها ودرت فيها السكر، تصهدت ليا لداخل برا، من الداخل قالت ليا بلاش. علاش؟ جانت السكر ما نديره، عمري ندير في الشباكيه اني. Voilà, nous on met jamais du sucre dans notre shipakia ou dans notre lisson d'oiseau, car quand on met du sucre et qu'on voudra cuire, ça va cuire que à l'extérieur et après à l'intérieur ça va pas cuire. Déjà quand on rajoute le miel, c'est déjà assez sucré, donc nous voilà, c'est ça comme on fait. غادي نلحق العجينه البنات ونطلق معكم ان شاء الله. Quand on va rejoindre toutes les bouts de pâte et on se retrouve juste après. انا وليت معكم الخواتات، ها هي 2 كيلو ونص، قطعت لي 19 حبه لهادو غادي نقرصهم بحال الخبيزات باش ندير لسان العصفر.
وكاينين جوج ولا غادي نزيد من الشباكيه. Voilà, avec 1,5 kg de farine, ça nous a donné 19 boules comme ceci. Et on va utiliser pour faire le liston langue d'oiseau et un peu pour faire la choubakia. وغادي نديرو اختي واحد البلاستيك اخواتاتي يسخو شويه ونمشي باش نولي نطيب معكم تشوفوا الطريقه ديال لسان العصفور كي ندير لها. Voilà, on va le laisser au frais et on se retrouvera juste après quand on voudra faire la technique pour le lisson langue d'oiseau. Et voilà, c'est ça notre lisson langue d'oiseau. On va les autres les laisser à reposer et on en a pris 3 pour faire les lissons langue d'oiseau. Elle est hyper fine. Et voilà, on va les mettre à chauffer. Comme vous voyez, celle-là, on l'a déjà mis à cuire. On la met dans les... C'est comme si on cuisine d'une semaine. Mais sauf que voilà, c'est du lisson langue d'oiseau. Et là, on va mettre un petit peu de farine. Et là, on enroule. Et voilà que ça s'attache. Et maintenant, on les enroule et on les met dans les sachets plastiques. Parce que quand elle devient sec, elle commence à se craquer. Et voilà. هنا الخواتات غير الماء والفرينه زدت غير هذاك شطي غير واحد شويه ديال الماء من العجينه ودرك درت فيه شي جنيبات باش ما تطلقليش نخليها بالزيت ما تتحلش. Et vu qu'il nous restait un peu d'eau avec la couleur, et ben on les a rajoutés avec de la farine et on a mélangé. Et donc on les met sur le lisson langue d'oiseau pour que ça, quand on voudra le cuire, et ben ça va pas se cacher et se craquer. C'est pour ça que ça tient bien. نديرها سريعه في الساعه توجد لها في الخبز ديالها غير العجينه كطلقوها سهله حتى على الرهيفات راه سهله عليهم. En plus elle est très facile à cuire rapidement. C'est vraiment très très facile. وغادي نستمر هكا ان شاء الله حتى نكملها كلش. غنعاود معكم واحد الوحده واحد. Et voilà, comme vous voyez, on va pas tout presque utiliser puisqu'on va en laisser pour la choubakia. Et voilà, elle est comme ceci, comme vous voyez. Voilà, elles sont vraiment très jolies. Elles sont fines et délicates. Par contre, si on les laisse très... quand elles sont secs, elles sont vraiment faciles à casser. C'est pour ça que quand on voudra le mettre à cuire, bah, ça va arrêter pas de se casser. راكم تشوفوا راه دايره واحد البقعات هكا تعرفوها راها ناجحه غادي من فوق تجي خفيفه. Pour que vous savez qu'elle est réussite, vous voyez qu'il y a des bulles. Et maintenant, on va rajouter la farine et l'eau. Et le colorant. Et maintenant, on le roule tout doucement. Et après, on le laisse dans un sachet fraîcheur. وغادي ان شاء الله نولي معكم مين نكون عاوتاني نشبك نولي معكم. Et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. هاني الخواتات ندير 5 ديال الاشرطه نجي هنا ندير غير العدد كيفاش غادي ندير الشباكيه ديالي صغيره ولا كبيره هاك. Et voilà, on va faire le choubakia. On va prendre 5 lignes et on va les émettre. Et après, on fait à la hauteur qu'on veut. هاكا ندير لها. Et après, on prend le couteau et on coupe où on a fait les points. Et après, c'est facile. Après, on tient des deux côtés, doucement. Et après, on rattrape comme ça. Et ça vous donne normalement ceci. Comme vous voyez, ils sont vraiment très jolis. بغيت نزيد من هذه ما بقاتليش بزاف. Voilà, nous on voudrait rajouter le choubakia car il nous reste presque plus.
بغيت نزيد منها هذه تعجبني. Et on voudrait rajouter parce qu'on aime bien cette technique. Elles sont très bonnes. Et aussi, c'est bien pour le ramadan. ماشي تقولوا صغيره ولا كبيره كيما كانت ما عليهاش. غادي نزيد معكم غير هذا. Et il faut pas dire qu'elles sont trop petites ou trop grandes. C'est comme elle est, ça va être toujours la même. شريطه هكا. Voilà. غادي نقطع من النص باش نوريكم. On va couper la moitié pour vous montrer. هانتوما البنات. Voilà. Là, on a 4 lignes et on va faire une 5e devant vous. Et voilà. Et on fait 2 petites roues comme ceci. Et on a mis nos doigts, on coupe. شي سهله. C'est très facile. Après, on tient et on rapproche. Et voilà. Ça fait très joli comme symbole à l'intérieur. وهي ديال اللسان العصفر هاني Et دايرها voilà. بلاستيكه. Le lisson, يجي على هاد langue الشكل. d'oiseau, on l'a mis. تبقى ليها ارتباط هي هكا باش تكسر لي شي. Et voilà, on l'a تنسى lissé. لي كلشي عاد نولينا. On l'a mis dans un الحقيقه chasse. كنت باغا ندير هادي غير من درت كيلو ونص وبغيت نزيد من هادي ما بقاليش فيها بزاف. بغيت نزيد شويه. Et voilà, on l'a mis dans un sachet fraîcheur. Et en ça, ils sont plus faciles. Et on se trouve juste après qu'on doit le faire. Nous, on voulait faire tout à l'heure juste le lisson langue d'oiseau. Mais vu qu'il nous restait un peu de chpakia, et ben, on a décidé d'en faire. On se retrouve juste après. هاني البنات بديت القليان. هاني بديت بالشباكيه نقليها هي الاولى. كتشوفوا كي جات مجعبه. هذه هي الشباكيه ديالنا بديت نقليها. وهنايا الخواتات مازال درت هاد اللون هكا ودرت شباكيه عاديه. وعندي هنا العسل ها هو الكسكاس باش نحط لاصيط الجنجلان. وهنا هذه مازال ما بديتش نقطع فيها. Bon, et voilà, vous voyez, on les a déjà mis à frire. Et cela, c'est ceux qu'on n'a pas commencé à mettre à frire. On a fait 2 sortes, on a fait des sortes normales et cette sorte-là. Et là, on a le miel, on a les graines de sésame, on a le haut du couscoussier pour que le miel tombe quand on va mettre, parce qu'il ne faut pas trop en mettre beaucoup. Et comme vous voyez, le lisson langue d'oiseau, on ne l'a pas encore commencé. Voilà. هاني البنات راه اللسان العصفر بقى لي غير هذا. هاني راه يتقلى في الشعر كامل. Et voilà, il ne reste que ça et on va vous montrer avec هاني vous محيده comment المقيله على الكاسرونه حيدتها على النار مازال تزيد تشد النار شد الحمان. Voilà, on a enlevé de la chaleur pour comme ça, comme vous voyez, l'huile il est toujours غير chaud. منا وهكا باش تحلي كاع من الوسط ديالها. نلتقاو ان شاء الله في الطبق النهائي. Et voilà, on va tourner comme ça et on se retrouve tout après pour la fin. À tout de suite. هاني وليت معكم البنات. هي الشباكيه ديالنا. هي لسان العصفر. واحد اللون ديال وريده درته. والشباكيه عاديه. ها شحال قطعت ليا تقريبا 2 كيلو ونص. درت 2 كيلو ونص فرينه وقطعت ليا انا عاد راني مكبره. لا هادو اللي درتهم صغيورين هنايا اللي درتهم صغيورين هكا. وهذه راه كبيره تبارك الله راكم تشوف درتها كبيره على هذا الشكل هاك. وهذه هي الطبق النهائي. وبسلامة عليكم الخواتات وفيديو جاي ان شاء الله. Et voilà, comme vous voyez, ici on a nos lissons langue d'oiseau. On a fait aussi une autre variété que nous on a choisi et on a fait bien sûr le normal. Comme vous voyez, le lisson en langue d'oiseau, on en a fait vraiment beaucoup. Et comme vous voyez, elles sont vraiment grands. Et les plus petits qu'on a fait, c'est ceux-là. Avec 1,5 kg, ça nous a donné tout ça, comme vous voyez, de farine. Ça donne vraiment beaucoup. Et j'espère que le vidéo a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir pour la prochaine vidéo.